What? Bring me to the Philippines, okay? Okay, I bring you. Answer my question, okay? Okay. Anong pangalan mo? Ako si Gasalan. Again, anong pangalan mo? I said ako si Gasalan. Ilang taon ka na? 3 taon. Taga saan ka? Saudi Arabia. Anong pangalan ng mama mo? Minjud. Yung tatay mo? Papa. Yeah. Abdul Aziz. Ikaw ay pangit. Hmm. Pangit? No, Pogi. You're pogi. Yeah. No, you're pangit. Sure. No, I'm Pogi. Where? Look, pangit. No, Pogi. Laki ang eye bags. Look. What? Bring me to the Philippines, okay? Okay, I bring you. Answer my question, okay? Okay. Anong pangalan mo? Ako si Gasalan. Again, anong pangalan mo? I said ako si Gasalan. Ilang taon ka na? 3 taon. Taga saan ka? Saudi Arabia. Anong pangalan ng mama mo? Minjud. Yung tatay mo? Papa. Yeah. Abdul Aziz. Ikaw ay pangit. Hmm. Pangit? No, Pogi. You're pogi. Yeah. No, you're pangit. Sure. No, I'm Pogi. Where? Look, pangit. No, Pogi. Laki ang eye bags. Look.